Sama lemai serta merik tepi basah ngagai kita semua. Aku Dorina Banci dekat buku lengo kita bab buletin UKAS bagi Iban. Berita edisi malam tu dipun enggau pengoleh industri niaga pengerai ngerik Sarawak oleh dikerembai ari nambah ke accessibility ke market serantau kelebih lagi di rantau Asia Oceania enggau ari penatai induk mengerik Indonesia kebaru di Nusantara. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Upeng Mada, akses mudah dengan jalan langit tau ke daratnya dikuncing nak manah peluang market di menua sesepiak kelebih lagi Indonesia. Koya, ari Pemisi Infrastruktur Penyambung ke Majap Besar, Sarawak olehnya dipalan dipilih endur berubat ke ngelik ngagai peranak serantau. I am quite confident that Sarawak dental care industry will grow strongly in the decades ahead as Sarawak economy continues to be upward trend for health and wellness care as well as the medical research are sub-sectors with strong growth potentials. Growth is not automatic as industry players must prepare themselves to be active players to support the vision to develop Sarawak into a medical and dental hub. Not only in Southeast Asia, but also for the world offering the best treatment and services. Ya berjakut bunyinya nengah teks jakut dibaca Sapit Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian bab pengawak menjadi ke Kongres Ngelik Borneo ke-12 enggau pengawak mandang kedagang di Kuching kena hari 6. Datuk Petinggi Abang Zohari Madah Baru, lutur ngelik enggau lutur berubat, patut terus nyikap pengandiak sidak enggau belajar serta berkongsi ke penemu nentu ke servis bisik kualiti enggau narit ati bala pengguna ari luar Sarawak. Nya alai yang harap ke pengawannya dekat mata mayung hagi peranak menua luar datai ke Sarawak nganjung diri berubat ngelik ke berkualiti. Nambah kenyak kuya, servis ngelik ulih di Kerembai seraris enggau ekonomi digital tumbuh di negeri itu lalu udahnya ditanggung pengawal perintah nyedia ke servis pengerai ngelik ngagai raban kurang penatai pemisik mulia ke servis private. I will talk about potential of selling our dental services to people in Sarawak and those outside Sarawak in line with the development of Sarawak as a digital economy. But we must not forget about the need to provide dental health care to our rakyat who do not have the means to get private dental health care, and this is the responsibility of the government. Ungkup rekod Kongres Ngelik Borneo Ngadi, pengawat nintiang tahun terbilang diatur Serakup Ngelik Malaysia Zon Timur, MDAEZ ke diatur baru pengudah 6 tahun terjanggal ketegal pandemik COVID-19. Edisi sekali itu seraris enggau strategi pemansang udah COVID-19 PCDS 2030 enggau tuju ngangkat ke status ekonomi dengan 3 pemansut besar ianya pelajar enggau modal manusia, innovation enggau transformation digital. Berita nangkannya, Perintah Sarawak Seruran merik perhati ngagai pengawak ngagak pemakai di negeri itu nentu ke Sarawak olehnya di pengeluar produk pemakai di Malaysia. Sapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Perkara Korporat Pemadah Agau UKAS, Dato' Abdullah Saidul Madah, ianya di aspiration perintah nyungka ekonomi nengah pengawal petana bertupi moden lalu mantu rakyat nambah ke penatai pemisi. Because we are very serious about producing food. You know, global warming, so we cannot subsidize a lot of food from overseas. Too much subsidy. I think we have to produce our own food as much as possible and reduce the subsidy from the government. Ya berjakut monyenyak lebuh berjadika program UKAS bergulai enggau komuniti tulai serimbai tahun baru Cina dituk kena hari 6. Ngenang sili agi Datuk Abdullah Mega nyukong perambut kaban Kunsian Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing numbuh kepalan dialisis di Sitak Meradong ke berungkus 3.5 juta ringgit ngambil bisik dikenak peranak dia. Bak programnya, Datuk Abdullah Mega bisik nyuak ke agih belanja penyampau RM10,000, hari Perintah Sarawak seraya RM10,000 dak, hari Yampu ngagai Serakup Social Community Tulai. Samaratai Sapit Residen Sarikai Bajuri Bidin, Sapit Director UKAS Joking Pagang Jabong, Pegawai Peliliah Meradong Thomas Jeffrey Kendawang,
Chairman Program UKAS Bugulai Ngau Community, Kapitan Wong Mingging, Chairman Serangkap Social Community Tulai, Ling Eng Ming, Chairman Begulai Tiong Siu Ing, Memorial Hall Chieng Nguo Moy, Bala Tuai UPIS ngau Bala Tuai Rapat Bangsa, ngau Tuai Komuniti Kebukai. Udahnya berita Ari Bintangor. Bala pengajar patut mereti kebudayaan neng kebang, innovation engau kreativiti kebisik, dia tu ngagai tikas tinggi agi, ngagai bala nembia. Kaban Kunsian Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kwong Hee Mada, perkaranya bergunandar dikena nyapai 5 aspiration sistem pelajar Malaysia. Koya, 5 aspiration sistem pelajar Malaysia bakal pelian pemansang pelajar Malaysia 2013 jentuk 2025, ianya pengelandiak berfikir genap, nembiak patut muasa bermacam pengelandiak kognitif yang kau mengira engkau fikir kritis, kreatif serta inovatif. Kebuah pihak Koya ngambil uliah nampak cara bala pengajar ngajar narit arti engkau ngerinduk ke hati bala nembiak di Combined Students Centered Learning Project Best Learning engkau kebukai. Ia berjakuk monyinya lebuah pengawak nangguh ke Pekit Innovation Rengat Palan Pematih Pelajar IPG Malaysia Kampus Rajang tahun 2024 kena hari 5. Kelimpah harinya Koya, rakyat Malaysia kelebih hagi rebak biak engkau bak rengat baru patut diterang pasal pemesai guna innovation, engkau kreativiti nentuka pengawak nara innovation, engkau kreativiti oleh dikemeran mintiang hari. Kut Datuk Ding, genap rakyat Malaysia nya di modal mensia kebisi oleh berjasa ngagai menua. Nya alai Koya, pengawak nara budaya kreativiti, engkau innovation patut diberi perhati ni tiah pematut nentuka pengulih sidaknya batikas optimum ngambil uliah gawak ke pemansang Malaysia. Berita nangkannya, Tabung Baitumal Sarawak TBS keran mantuk Raban Asnaf kelebih hagi bala nembiak mit ke dekat masuk sekolah. Manager Besar TBS Datuk Major K. Abang Muhammad Sibli, Abang Muhammad Naili Mada, bantunya ukai semina diberi di Kuching aja tang megak selampur negeri Sarawak yang kawan bak menua ke udah di Kelala. Jadi masuk ke sekolah pada masa ini akan mula pada bulan Mac dan jadi insya-Allah kami akan membantu seramai di seluruh Sarawak seramai hari ini untuk 50 orang daripada kalangan golongan asnaf, anak kepada asnaf, dan kalau di seluruh Sarawak kita akan mengagihkan sebanyak untuk back to school bilangannya 2,396 orang student daripada kalangan keluarga asnaf, dan insya-Allah ianya akan dijalankan. Kami bukan saja di Kuching, kita jalankan untuk seluruh negeri Sarawak di tempat-tempat yang telah kita kenal pasti. Ia berjakuk munyinya lebuh di randau pemerintah pengudah tembuk pengawak nyuak ke bantu back to school engkau awam pemerintah penyampau zakat fitrah Sarawak 2024 di Galeri Umah Distribution Center UDC di Tuk kena hari 6. Ia mada baru, pelajarnya di Siti Perkara Bergunandar ngagai Raban orang Islam kelebih hagi entik dekat ngubah diri ari kena perkuah penyeranta. Kok ya, pengawak pemandu manah ngambil sururan ngiri diri ngenak penemu. Berita kepenudi, ngenang pasal main engkau lomba. Pekit Futsal Council pengintu pengelantang engkau lomba staf upis perintah, Maksak, Sarawak antara bagi menua udah berlabuh diatur di arena lomba kena hari 6. Pekit futsalnya Siti Ari pengawak main asal lomba Maksak Sarawak 2024 ke diatur kena 9 nyagai 10 Mac. Nitiah ke penerang, pekit futsalnya bisik 2 kategori pekit ianya kategori lelaki engkau induk. Kategori lelaki bisik 13 tim bagi menua seraya kategori induk bisik 10 tim ke berpekit nguliah ke gelar champion. Ungkup sehari tu, futsal kategori lelaki dekat bermain nakak final, kuarter engkau kategori induk dekat bermain nakak semi-final. Pekit kebukai dekat diatur pegila, yang kaum pekit rengat final bak kedua kategori. Sapit Sekretari Perintah Sarawak, pengatur kerja opis, Datuk Baklan Banggi, disadang datai pegila ngari ke Sekretari Perintah Sarawak, kenyadi Yang di-Pertua Maksak Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, ngambil berjadi ke pengawak nyuak ke Prayis. Belah disarang datai pegila Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Malaysia, Datuk Sri Nancy Shukri, Tuai Pegawai Executive Council Pemansang Pengawak Berumah Sarawak,
Fatih Hambali, Direktur Unit Integriti Engkau Ombudsman, Kenyadi Sekretari di Pebasar Maksak Sarawak, Semawi Muhammad, serta Presiden bagi Menua Kuching, Norleha Sarif. Nakak tu dulu Blutin UKAS Iban lemai tu bergolengok aku, Dorina Banci. Berita kesili lagi tahu dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my enggau UKAS channel di YouTube. Ngujung ke Blutin UKAS enggau pengawak berjadi ke Kongres Ngelik Borneo ke-12, enggau pengawak mandang ke dagang di Kuching kena hari 6. UKAS, #Saluran Informasi Rakyat. Thank you.